he could no longer recall. No sé. A mí me llama muchísimo la atención esa puerta, no quiero decir nada. ¿Saben qué es lo loco? Es que aún no vimos todo lo que hay allá. Y ya tenemos eso mismo. Nuevo contenido. Esto sí que esto que está detrás de esta puerta, les puedo asegurar que no lo vi nunca. Oh, new content? What does that mean, new content? Nuevo contenido. ¿Hola? Nuevo contenido, gente. Estoy 1000% seguro que nada de esto he visto. Hola. Sí, yo también jugué esta. And thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Sí, yo también. Esto es nuevo. Okay, so far it's an elevator. Uy, ni el narrador sabe qué es esto. Yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Ni el narrador... ¿Por qué no baja ni sube? Ni el narrador sabe qué onda. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. Okay. I've never been more ready. Let's do it. Nunca estuve tan listo. O sea, esto es nuevo hasta para el narrador. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Concuerdo. Oh, okay. Ya llegamos. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Está muy emocionado el narrador, creo que... What? All right, let's see. It's the jump circle. ¡Oh, por fin! ¡Puedo saltar! Algo que vengo pidiendo desde el 2013. Bueno, no es mentira, pero... Este es el nuevo contenido. Saltar 35 veces. Este es el contenido súper divertido que estuve esperando por tantos años. What? Is that it? Surely that's not all the new content. No. There has to be something else, right? ¿Tiene qué? ¿Otro ascensor? Goodness, another elevator. Y este funciona apenas empezó. I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? No If this sé. is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could counter 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh, wait. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Okay, Let's see it. I'm ready for whatever it is. Empieza a tener más forma. Empieza a tener más forma, por lo menos. Gracias por jugar el nuevo contenido. That's it?
Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Nunca me llamaste. Ya reinició. No, yo pensé que le iba a hacer yo, lo hizo él. ¡Ah! Hola, estoy en otra parte del mundo. ¿Estás en el Twitter del narrador? Sí, por favor. Hola. Una foto de cómo empezó todo. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Ajá, tengo opción. Uy, se ve una lucecita ahí que quiero ver qué es. También puedo no hacerle caso. Eso nos lleva al mismo lugar al que ya llegué. You don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. You're a dork anyway, so who cares? ¿Cómo vas a decir así? Creo que esto va a volver a las dos puertas. ¿Y si vuelvo, qué dice? Ah, no, te dije, bobo. Never mind. You're not a dork. No voy, ¿saben por qué no voy por ahí? Porque se ve exactamente igual que el camino que lleva a las dos puertas. Y eso muy probablemente sea eso. ¿Se ofendió? Pues sí. ¿Hola? Eso era la luz que yo estaba viendo. Sí, ofendió. Hoy no tenía café. Yo que tenía tantas ganas de café. Me tomé un té, que es lindo igual. Pero yo hace tanto tiempo quiero tomar café. Tengo que comprar porque no tengo. Tengo que comprar, pero quiero café. Hoy quería café y no pude tenerlo. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. ¿El narrador está siendo bueno con nosotros? ¡Hay una afuera! ¿Por qué hay una afuera? Eso no existe en Stanley Parable. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Tiene sentimientos el narrador, sentimientos que fuera de la desesperación y la paciencia y las cosas así, ¿no? Ah, nos fuimos a Narnia. ¿Dónde estoy? Se ve todo re artificial. La zona de la memoria. Bueno, al no haber hecho absolutamente todo lo que tenía el juego para ofrecernos, vamos a ver cosas que probablemente aún no vimos. Que yo sí, pero quizá ustedes no. Ya entré. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. ¿Los premios que ganó? ¿Y una máscara? Le puso... Esto es mentira. Le puso encima una etiqueta que dice Stanley Parable. Pero nada que ver. Ah, buenos tiempos. Eran buenos tiempos. El original.
Sé feliz porque sucedió. Porque acá está un billete de $1. El demo. Los logros. Nominaciones. Y cositas. Como si hubiese sido recontra, pero re contra importante en la industria de los videojuegos. Era muy lindo jugar a Stanley Parable. ¡Esto es muy lindo! ¿No puedo sentarme ahí y disfrutar? Escuchen esa canción. Je suis dans la mémorisation, c'est sur la pluie de l'eau, et je n'attends En memoria del pequeño Stanley, de una ratita. Un ratoncito. Un piano ahí al fondo. c'est là, dans la mémorisation, où je me remémore les jours. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Está triste porque no es el contenido nuevo que esperaba. Nostálgico. ¡Minecraft! Minecraft, debía haber dicho. Perdí la oportunidad de decir Minecraft y dije... ¿Puedo entrar acá? No, dice que está fuera de servicio. ¿El remake original? La persona del año, está Stanley ahí. Miren, el muñeco de Stanley y de la mujer que se... ¿Cómo se llamaba? Empezaba con M, pero ya no me acuerdo. Una zona de recuerdos. Bueno, es Here's así como se another llama. moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Mariela. Stanley? The game was perfect. El juego era It perfecto. didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Fuera de broma, hay muchos juegos que les pasa esto. De que realmente no necesitan, ya está, es como dejarlo morir, ya está. No solo videojuegos, franquicias en sí. Que es como un ya está, por favor, puedes dejarlo como era, que estaba muy bien. Y lo agarran y empiezan a hacer un montón de cosas y de repente ya deja de ser lo mismo, cambia mucho y ya como que... en la habitación seria, porque... Y le pasa mucho a un montón. O sea, esto que está diciendo, más allá de que está triste porque, bueno, está rompiendo la cuarta pared porque está hablando de su propio juego y demás. Es como que hay muchas franquicias a las que les pasa eso, que es como un ya está, ¿no? These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. ¡Ajá! What's this? What's down here? ¿Qué hay acá abajo? ¿What? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Acá es donde yo compré el juego, ¿eh? Steam. Las reviews de Steam. Oh, no. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm Mierda, trying to me make a asusté yo. serious work of art.
I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Lloviendo. Es muy loco jugar este Stanley Parable y que haya un afuera. Puede ser que sean reviews reales, ¿eh? Sé que las otras dos sí lo eran porque nombraron a James Stanley, que no, James, no me acuerdo si ahora es Jennifer, si es James, pero es alguien que existe. Es más, cuando estaba leyéndolo, hizo el mismo acento que hacía, o bueno, que sigue haciendo, porque tiene un acento muy fuerte inglés, y cuando habla, pues bueno, suena un acento muy fuerte, y era real, o sea, era real esa review. Y estas, las de Steam, pueden serlos también, definitivamente. Me sorprendería que no los fuera. Oh, fuck, otra más. Pero hay algunas que son... Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. No. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Solo eran un par. No digas eso, narrador, que el cual aún no sabemos su nombre, que solo lo llamamos narrador y que está bien que sea así sea. No te digas eso. Siempre va a haber gente en el mundo que no le va a gustar, lo que por más que sea genial lo que haces, hay gente que no le va a gustar. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Todo esto para un botón. Todo esto para agregar. Uy, qué miedo, loco. Oh, desapareció el mundo. Literal, desapareció el mundo. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue. And it goes something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... the story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until ¿Esto tiene un final real o solo se trata de ver cuánta cordura tienes? La verdad no lo recuerdo, sé que hay muchos finales, bueno...
Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Lástima, no lo Not puedo that, of escuchar. course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly, and you can tell me what you think. Okay, so my theory is Me va a that hacer volver any a tocar choice al you've botón, ever made ¿verdad? is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given your Greek gift of mortal and yet timeless thought? Or rather, do all of the choices you've ever made, in fact, make you more not this kind of person, and in fact do the very opposite? You see, it could in fact be both of these things at once. That you are both making choices obligando. and not making choices, Me está and that they are obligando, both es que me affecting you está and not obligando. affecting you at the same time by virtue of the fact that you both are and are not making them. Okay, at first I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? It has a Es como que mouthfeel that is durante rich todo with el juego, ambition lo que and viene siendo history. paciencia, Ambitious history, if you la will. tenía. Ahora es como que me está... See, now you've gotten me going back to manifesto. Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look, I have a method for exactly this sort of situation. ¿Cuál And es I el do método? find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth in repeated succession until I become sick of one or the other. ¿En In which case, serio? the word I am not sick of shall be the victor. It is an unimpeachable strategy, Stanley. It's rescued me from disaster in countless situations. All right, here we go. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Gracias por este botón. Treatise. No puedo, en serio. Es más Well, fuerte que there's yo. sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But Sí. that's the power of the button. Sí, The lo minute es. I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least ¿Verdad? change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the Se first place. puede, I guess creo I que se should puede. become better educated on exactly how Steam Sí, creo que se works. puede cambiar la Perhaps reseña de that would Steam. have been the smart thing to check Sí, on se puede before I editar, went sí. about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, surely me está- whoever me it está. is runs Steam está. will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's Pero se review, puede merely editar. because of this very Que yo situation. sepa, se puede editar la Yes, reseña. I think that's quite likely. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their review, so that the feature is not widely abused. Look, I would even be okay with Steam altering this particular review so that it reads as Estás haciendo something more mucho problema, narrador, por beneficial, something solo along una the lines reseña. of this game O is the tres. best game. Let me start over. How? Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the apareció la amount of puerta. time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, Menos mal 45 que lo minutes. salteé. It's 45 not minutos. unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 12 hours. horas. You've just been frozen there. I don't know Congelado por why the 12 horas. skips are getting longer, but they're really, truly getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is culpa por gone. hablar It's completely tanto. gone. I've looked at it from every angle. Sí, es I've verdad, checked desapareció la every puerta. one of those walls 1,000 times, and there's no door, Stanley. No hay. There's no door. There's just you
and the button, Yo and y if el you botón. keep pressing it, I have no idea what will happen. quiero saber I qué va a have pasar. no idea how long I'll be made to sit Voy a here. verlo. And more than Voy a anything else, averiguarlo. I don't know how to stop you from pressing the button ¡Lo voy a again. averiguar! I can't con- Oh, Stanley, you're back. ¿Cuánto You're tiempo back. pasó? Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, Las plantas se están I think it's remuriendo. been a week. Menos mal que no es planta BCP. Or 2 weeks. ¿Se abrió algo? I've been sitting here all that time, just 2 semanas? sitting here, not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. Hola. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped Se keeping remurió la track planta. after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe año. it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to ¿Cuánto subside, tiempo más va a what took pasar? its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into a single instant. In that instant, I could see myself clearly, calmly, with a collected heart. It was an impossibly rich wellspring of both delight and disgust simultaneously. No puedo. ¿Hola? ¿Narrador? Se volvió a activar. ¿Narrador? ¿Te moriste? ¿Seguís vivo? ¿Te tengo que buscar? No hay puerta, no puedo salir, así que estoy solo yo y el botón. Pero no me hagas pasar a mí por esto. Hacele pasar a la persona que pedía el botón de omitir. No a mí, por favor. Yo no me lo merezco. Creo que se fue. Ah, se cayó el reloj. Hay puerta. Tenemos puerta. No es una puerta, es una reja. No veo nada porque hay un foco que me está alumbrando. ¿Se murió el narrador? No lo sé. Pero no sé cuánto tiempo estará pasando, porque si cada vez será más tiempo, si sigo dándole al botón, se va a terminar muriendo. Si no es que ya se murió. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything. No puedo. Cada vez es más difícil. Es que abre la boca, pasa un tiempo, abre la boca y digo... Hola. No es como que te haya extrañado. Y está empezando a dolerme la espalda. Joder, cómo me está empezando a doler la espalda. Sí, de verdad le molestan las reseñas negativas, ¿no? Se nota bastante. El sonidito era el reloj este. Me acerqué y es lo que estaba haciendo ruido. ¿Quién pierde la cordura antes? ¿Mato el narrador? Pues me está doliendo mucho la espalda. The end is never the end, 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 is never the end. Eso es lo que dice cuando la pantalla está cargando. ¿Está cayendo agua? ¿Está cayendo agua? ¿Dejó de caer agua? Sigue cayendo agua. Acá, y cada vez es más agua, ¿eh? Yo creo que este lugar se va a inundar y nos vamos a terminar muriendo. Todo por este maldito botón.
No veo nada encima. ¿Ven por qué les dije que subí tanto el brillo? ¿Qué pasará si te quedas escuchando eso por horas? ¿Pasará otra cosa? Si alguien tiene la paciencia para hacerlo. Sí. Yo, como estoy transmitiendo, no le tengo tanta paciencia. Pero si no, se la tendría. Quizás. ¡Es de día! Hola. Mundo exterior. Narrador, ¿seguís vivo? ¿Cuántos años pasaron? ¿Seguís vivo? No seguís vivo. Hay puerta, así que no puedo salir. Pero hay un techo abierto. Con suerte quizás se abre más parte del techo y puedo salir. Nice. Pasó tanto tiempo que hay vegetación que está empezando a salir de acá. Yo creo que tengo que hacer pasar el tiempo lo suficiente como para que me dé una salida. Como para que se forme un árbol de acá y de repente salir por arriba del techo. Porque estoy atrapado, básicamente. Se ve muy lindo igual esto. Pero bueno, ¿qué más hay? ¿Y las plantas? Estamos en invierno y por eso no hay plantas. ¿Saben qué es lo loco? Recuerden que les dije que no era un juego de terror. Bueno, dentro de lo que yo llegué a jugar de Stanley Parable, no hay terror. No sé qué onda el nuevo contenido, eso no les puedo decir, así que quiero creer que no, pero vamos a hacer pasar el tiempo. ¡No! Yo creo que estamos haciendo pasar tanto el tiempo que estamos llegando al infinito. Vamos a terminar en un infinito y va a ser literalmente donde estaba Calamardo yendo tanto al futuro que todo el mundo era blanco. Tocar... Es que no... Una salida. Una salida. Gracias. No hay mundo, ¿verdad? Ya no existe. No sé hasta qué punto ese botón era lo mejor que me podría haber pasado en la vida. Yo quiero creer que no. Pues ahora estamos en un desierto. Si no me volví loco todavía, acá es donde me voy a volver loco. Porque acá va a ser una vida monótona de ver arena. Arena y nada más. Nunca voy a ver nada más nuevo en mi vida. Mi vida va a dejar de tener sentido. Lo único que voy a hacer por el resto de mi vida va a ser caminar sin ningún objetivo en mente y la sociedad ya dejó de existir. Que igual en Stanley Parable no existía la sociedad tampoco, pareciera. Wait, Stanley thought to himself. Usualmente esto se Am I cierra. sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. No, the orders were still missing. For now. Creo que lo reinició. Es muy raro porque esa puerta suele cerrarse. Siempre. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, Yo ya is hice to esto. wait. Nothing will hurt me. Nothing. Esto es peor en realidad. Voy a tener que reiniciar. Wait, Stanley thought to Qué himself. raro. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. A ver, me lo pones así de llamativo, aún más llamativo que como está ahí. Y me estás tentando mucho. Me estás tentando... ¿Cuánto tiempo voy de stream? Bueno, todavía puedo. Oh, good. You noticed my sign. Ah, si estás vos involucrado. Very exciting to Ok, si estás vos involucrado puede ser bueno.
Porque cuando fue el juego me mostró pura mierda. Pero si estás vos involucrado y no hablas tanto, por favor, puede estar bien. Había más arena que en los fandom. Pues sí. Ok, por favor, hace que valga la pena. Hace que valga la pena, no me vuelvas loco porque me duele la espalda y cuando me duele la... Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable ¿Sí? and about how roundly disappointing this ultra deluxe version Yo no estoy decepcionado, solo me duele mucho la espalda. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. No me vas a hacer volver a pasar por esto. Ultra deluxe nonsense, I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Stanley Parable 2. Me dio curiosidad de saber qué pasaba si te quedabas encerrado ahí. Ah, ese ending ya lo vimos, por eso me salí. Porque ya lo vimos. Pero básicamente se isn't this reinicia far después. superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. ¿Se imaginan? ¿Minecraft 2? Es que parece estúpido, pero 2. Eso es algo increíble, ¿no? Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Sí. Ultra Deluxe? What Bueno, does it igual even también. mean? Lo But estoy the jugando, quiero Stanley decir. Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and Futuro. long-term franchising potential. Literalmente el futuro. El Stanley Parable 2 es el futuro. Literal. En su diseño y todo se ve re futurista. ¿Pajaritos? ¿Pajaritos? Creo. No sé, podrían ser simplemente cosos. Pero yo veo pajaritos. Si ustedes no ven pajaritos, no sé qué pasa con ustedes. Realmente. Debo decirles que hay algo ahí que están haciendo mal. Si no ven pajaritos, hay algo ahí que están haciendo mal. Pero yo veo pajaritos. Nada supera las tormentas de arena de los fandoms tóxicos. Stanley Parable 2. Hay como diferentes diseños. Son todos referencias a otros videojuegos. Esa es referencia al The Last of Us parte 2. Este no sé a qué hace referencia. Pero sé que esto hace referencia a Resident Evil. Porque hoy en día los Resident Evil hacen esto. Literal. Esto tampoco y esto tampoco. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Las secuelas son buenas. Portal 2, Half-Life 2, Batman Arkham Asylum 2, cosa que aún no juego. City. Divinity Original Sin 2, que jugué solamente al principio. Doom 2, es de los juegos favoritos que tengo. ¿Cómo que Aladdin 2? El retorno de Jafar. Y Dark Souls 2. Bueno, igual a mí me gustó Dark Souls 2, pero eso es una opinión que yo tengo y que hay mucha gente que no... Hola, me encontraste. Soy... No puedo leer qué dice. Soy un sujeto al color, algo del nivel, no sé qué dice. Aladdin 2, narrador, perdiste mi respeto. Iba bien y ahí de repente como que ups. Rojo, rojito. Nuevas cositas, nuevo contenido. Es el autobús del nuevo contenido. No se abre. No se abre el autobús del nuevo contenido. Pero es la alfombra roja de las nuevas cositas que tiene el Stanley Parable 2. ¡Miren esto! ¡Wow! Here we are. Go on. Try out some of the new features. Es como estar en un evento. Es literal, es que hasta hay merchandise.
¿Cuáles son las nuevas cosas? Es literalmente, o sea... Ese soy yo, ese es Stanley. Decoraciones de la oficina. ¿Agujero infinito? Quiero ir al agujero infinito. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? ¿Cómo que felices 12 años? Y dice que era Nis, sobrino. Pero ni siquiera es el sobrino, es el sobrino... No me va a salir. Que no es de sangre. O sea que sí. Pero que no... No me va a salir. Es como decir madrastra, que sabes que no es la madre biológica, solo que es madrastra. No deja de ser la madre, pero... Pero lo mismo, pero con un sobrino. Que te sientas bien algún... O sea, mejórate pronto. O felices 12 años. Es como muy específico y es azul. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get Well Someday it is. ¿Para qué me dejaste elegir? Yo lo elegí solo porque era azul. Bueno. Aladdin 2 sin Will Smith. Todavía no veo esa, ¿eh? Maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision. We're moving on. ¿Y si no? Come now. You've already made your choice. It's true that you chose badly, but we all have to move on from our mistakes. Es un globo ahí que se bugueó, está acá abajo. Pero vos fuiste el que se arrepintió, no yo. ¿Por qué el muñeco? Ay, me asusté. Porque de repente el muñeco estaba mirando para allá y de repente está mirando para acá. Es Stanley. Creo que es Stanley y está dando muchas vueltas. Es un Stanley giratorio. ¿Cómo? Un nuevo y gratis y sencillo logro para conseguir. No puedo creer que sea tan sencillo. Es un trofeo. ¿Con solamente entrar? Esto es como ver una camioneta que dice caramelos gratis. Te tiras de cabeza porque sabes que te van a dar caramelos gratis. Es solamente entrar y funciona. Agarra tu trofeo ahora mismo. Es que... Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? No me acuerdo. Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. ¿En serio? ¿Tan sencillo? Solamente bajando eso, sin trucos, sin nada. Tengo mi caramelo, mi trofeo. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. ¿Para qué lo promocionas? Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Ah, no funciona. Se suponía que tenía que ser fácil. Vine esperanzado y ahora quiero caramelos. No había nada, era todo una mentira. Lo promociona como si funcionara. What other exhibits haven't we seen yet? Muchas seguramente. Pero esto ya lo hemos visto. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle? Oh, well. I suppose it can just be a nice decorative piece, then. Ah, no lo puedo ni usar, porque ya gasté todos los saltos. Ese Stanley se ve súper sad. Pero súper sad. ¿Voy hace 3 horas y 30 minutos? Mierda. Pues muchos números 2, básicamente. Es muy grande este lugar, ¿eh? Hay mucho para ver. El botón que dice el nombre de la persona que está jugando.
El botón que dice el nombre de la persona que está jugando. ¿Dónde está ese botón? Yo escucho eso, no soy el único que escucha eso, ¿verdad? No soy el único que escucha eso, ¿no? No, no es mi computadora, es en el juego, ¿verdad? Estoy muy confundido, demasiado. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón mágico de la diversión? Acá. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? ¿Funcionará? ¿Realmente dirá mi nombre? Porque hay videojuegos que saben cómo hacer eso. ¿Cómo? No tengo la más remota idea. Pero, ¿será? Vamos a testearlo. Lo dudo, pero bueno. Jim. Ese no es mi nombre. I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living Confía as en vos, Jim, narrador. sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Es que no me siento Jim. No siento que yo me sienta como Jim. Creo que quiere que toque el botón. Creo que no hay nada que pueda hacer más que tocar el botón. Me troleó y feo, ¿eh? Es que cuando yo sabía que no iba a decir mi nombre. Pero joder, que no esperaba que me dijera que al igual que lo otro que todavía no lo puse, esto tampoco lo puse todavía y eso es feo. Hola Jim, pues bueno, ahora soy Sir Jim. Funciona. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Jim. Ooh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. No. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Jim. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away. Jim. Otherwise, soon No. you'll start to lose all sense of who you No. actually are. Jim. Me dio algo y me lo sacó. Me dio algo que me hizo feliz por un segundo. Dije, hey, quizás puedo no ser yo por un segundo, a ver cómo se siente. Y me gustó cómo se sintió. Y me lo quitó. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That Esa would es otra actually solución. save me the work of finishing this feature. Eso es una buena solución. Esa es la solución argentina. En vez de ponerte a trabajar, le decís, no, mira, este botón solamente funciona para la gente que llama Jim. ¿No te llama Jim? Listo, cagaste. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical. Eso es verdad, pero no llamaría that una it queja. engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I am happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, ¿Tiene un balde? Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. ¿Es It's mi true. amigo? As long as Ya you que hold estoy on to tan the solo. bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the No me lo vas a dar, no me voy a gentle jarring ilusionar. cognitive Ya me estoy dissonance ilusionando con while el the balde de bucket is in mierda, your no me lo va a dar. arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Buah. Come on. Iluminar. ¡La tengo! ¿De qué se ríe? Can you feel it?
¿Qué? The glow of comfort, even in the face of crushing Existe el balde, no es despair, mentira. must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma Existe, as es real el well? I think balde. that just holding it has ¿Me lo made puedo you the llevar slightest bit hacia more la luz? attractive as a person. The benefits hace of the más bucket seem atractivo, to go on and on, serio? don't they? All this and more await you in the Stanley Parable. Me lo vas a 2. quitar. No, me voy yo. No, no me lo quites, no me lo quites, no me lo quites. Mío, el balde es mío. Does anyone give out awards for most enjoyable Es bucket in a extraño, pero video sí, game? debería haber There premios really para el should mejor be an balde. award if it isn't already. Porque estoy emocionado por un puto balde de mierda. Pero porque es nuevo. Esto es lo más nuevo que hasta ahora me ha traído el nuevo contenido. Un balde. Y es mi balde. No es cualquier balde, es mi balde. Este balde y yo vamos a vivir muchas aventuras juntos. Y voy a dejar de sentirme tan solo en... Bueno, a ver, ¿me acompaña el narrador? Sí, pero... ¿Salida? No quiero salir todavía. A menos que haya algo que no haya visto. Que el balde es mío. Es mío y únicamente mío. Y no me lo va a sacar nadie. Y si lo hacen, me voy a poner muy triste. Mierda. Collectibles. Now it's a sí, real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Razonable. ¿Me estoy acercando o no me estoy acercando a algo? Sí, creo que me estoy acercando a... ¿Hay algo? Bueno, un coleccionable, claramente. ¿No es el mismo que estaba ahí en la puerta? Hay como muchos maniquís acercándose a intentar agarrar al pequeño y caricaturesco Stanley. Lo puedo meter en mi... Lo puedo meter en mi... En mi balde. 1 de 6. Magnífico. Pero no está en mi God, it balde. really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Bueno, este era el agujero infinito. Y al final me había metido a cualquier parte. Es este el agujero infinito. Sea lo que sea, era lo primero que quería ver. Decime que funciona. Bueno, igual tengo el balde. Soy feliz con el balde. ¿Tan bajo va? Hasta da una vuelta. Pero no es infinito. Ah, sí, que dice que por más que atraviese la Tierra, es como que sigue hacia abajo. ¿Quién quiere probar el agujero infinito? Súper divertido, here's an ¿sabes? idea that I'm Cool. truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite ¿Una caída infinita? You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Decime que funciona. Decime que no está pintado y que es algo a los Looney Tunes y que no me puedo tirar ahí abajo. Decime que voy a caer realmente por siempre. Si es que puedo salir, claro. Si no, va a ser como bastante triste quedarme atrapado ahí para siempre. ¡Estoy cayendo! Y realmente estoy cayendo. Veo lo que hay. Isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can Realmente press estoy the cayendo. Veo teleport que se hace button más pequeño el to pop círculo. back up to the top, and we can continue onward. Con la G vuelvo a la superficie. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go ¿Por back qué? to the top. Estoy cayendo para On the siempre. sooner rather than later spectrum of things. ¿Por qué? Voy a llegar al núcleo del planeta y me voy a morir en la lava. Okay, Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite?
Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. No veo It's nada. more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. Es You un found me out, balde Stanley. gigante. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this No on para me. mí. Maybe you're the problem. Quizás. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we Yo didn't no dije mean. nada. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole Me parece bien, mostly fue divertido. infinite? Caí con If mi that works balde for you, y eso lo voy a then go recordar ahead and por press siempre. the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Solo prométeme algo. Cuando vuelva ahí arriba, voy a tener mi baldecito, ¿verdad? No puedo creer que siga teniendo el balde. Me pone muy feliz que lo siga teniendo. Voy a esperar un ratito a ver si me dice algo. Quizás dice, ¿en serio te sigues aquí abajo? ¿Quién estuvo fumando acá abajo? O sea que no soy la primera persona en caer, o alguien los tiraba desde arriba. Eso también es muy posible. Me parece que no va a decir nada, así que voy a tocar la G. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Oh, for heaven... You see? I was right. The problem is you. Sí, te The doy la problem razón. is that you like holes too much. Sí. Not normal. A Por eso normal mi person mejor would have amigo said, es "Yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, un but not balde. you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole Sí. seem even shorter to you this time? Es más corto, I couldn't ¿por help qué? but feel like you spent a little less time in there than you did before. Sí. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had Sabes enough a of la the hole, perfección que me voy you a can tirar hit de the nuevo. teleport button and come join me up above. Si sabes que voy a tirar de nuevo, déjame acá, Had porque lo enough? voy a hacer. I'm positively thrilled. Es más chiquito, puede I ser. really do have O so más. much more to show you and to talk about, and I've had enough of the hole for a lifetime. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... ¿Por qué? Wow, okay. ¿Cómo? Yes. I'm starting to become extremely certain No solo that es the hole infinito, is not only not se infinite, achica. but that it's growing Yo steadily estoy siendo less mucho and más less grande. Mis infinite. piernas están I creciendo mucho. suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability in marketing. What's going on here? Es rarísimo, ni Stanley, él lo entiende. I ¿eh? have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Ok, ahora está intrigado. Well, there it is. Ah, The bueno. shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. It's more of a concavity, or even a very aggressive huequito. divot. Es un huequito. How is this still appealing to you? No sé, se I ve know you're lindo, es obsessed with chiquito. holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Si me agacho parezco más pequeño. Who am I to judge? Eso. You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. ¿Se va a hacer más chiquito o se va a hacer aún, se va a ir hasta arriba? Toqué la G y no pasó nada. Is the, teleport button not working? You sure? Sí, Well, no I está mean- funcionando. I really don't have an explanation. It was working just a Uh-oh. moment ago. Try it again. No tengo piernas. No funciona, papá. Te Still estoy diciendo que nothing? no. Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. Dame un I'm salto. out. Goodbye, No. Stanley. No, dame You un couldn't salto, dame bear un to be salto, no te away vayas, from the dame un hole, salto. and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. es que yo You suelto get to be el with the balde o hole. subo. I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest. No, se está yendo en serio. Bueno, Valde, solo somos vos y yo. En este agujero del cual no podremos salir nunca más. Pero por lo menos no estoy solo.
Cosa que eso es importante, porque estar solo en una situación así debe ser aún más feo. El narrador pudo haberme dejado. ¿Se imaginan si hacía esto antes de agarrar a mi gran amigo el balde? Está bajando. Está bajando. Se fue y él no lo está viendo, algo nuevo. Él no va a entender a este agujero. No vas a entender a este agujero y mi amigo Baldecito y yo sí. Lo vamos a entender. Vamos a ver algo que sus ojos no podrán ver. Algo, pero no sé qué. ¿Se imaginan que bajaba hasta ahí nomás? Por lo menos mi balde y yo estamos juntos. Eso es lo que importa. Estamos bajando. ¿Cambia mi perspectiva? ¿En qué sentido? Y mi balde está ahí, eso es lo que me importa. Mi cara de Stanley es la primera vez que lo vemos realmente de cerca. ¿Cambia tu percepción? Yo me busqué esto, pero estoy con Baldecito. Era justo lo que quería. ¿Cambia mi realidad? Si me traes al balde conmigo, yo cambio la realidad todas las veces que quiera. Eso es la mierda. Este me gusta mucho. ¡Perritos! ¡Nice! ¿Hay otras canciones? Una no tan así. Otra no tan así. ¿Cómo que algo? My head's stronger. Now you're no longer using up the space of mine. Oh shit. My head's stronger. Filtro. You're no La playa. using up Comida, the por space favor, of pizza. mine. Lo más cercano que voy a tener a una pizza en las My pirámides. head's stronger. Esto es súper raro. En una pintura. Ay, ahí se repite. Ese es para el anterior, que está rojo, que es como un re infierno. Me gustaba el que era para bailarlo. Esto es literalmente cuervo. Sé que tengo el de cambia tu serie, ahora lo voy a mirar, pero quiero... Es que hay muchos de percepción. No volví a encontrar nunca más el que se baila. ¡Cambié! Cambié mi ser, soy un coso. ¿Puedo seguir cambiando mi ser? Eso se re el demonio. Mis piernas. Súper raro. ¿Y esto? Da miedo ya. Stanley? No, déjame. Déjame, sigo siendo Stanley. cambiando mi ser. Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland.
But we can't have Con that, mi Stanley. balde. Because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. Quería You ver don't want más. to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this Pareciera que hole. sí, And I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. ¿En serio? Yo creo que está esperando que toqué la G y todavía no había empezado a bajar el coso. Ah, la G directamente me saca Here de we ahí. are. Go on. Try out some of the new features. Ya lo cambió. Ahora dice el botón que dice Jim, ya no dice el botón que dice tu nombre. El botón que dice Jim ya se decidió directamente. Bueno, creo que hemos visto todo lo que tenían para mostrar. Porque ya entramos ahí también. El del círculo que para saltar no nos dejaba. Y creo que nos queda nada más la salida. Creo. Plot twist, el que narra todo en realidad es el balde. Ojalá. ¿Epílogo? ¿Dónde está el epílogo? Punto y coma. Ah, es la salida. La salida entonces por acá. Bueno, ya habéis visto creo que todo lo que tenía para ofrecer. Mi favorito, el balde y el... ¿Por qué está tan triste ese Stanley? El balde y el del agujero infinito. Esas fueron mis atracciones All right. Have you favoritas. seen everything you wanted No me quites to? el balde, Ready to move on now? Sí, pero no me lo quites. Wow. Sí, pero no me quites el balde. Lo quiero. ¿Y esto? So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? El Yes, I balde. know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Creo. Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Es una puta mierda. Well, I mean, there's potential Digo, here, el right? balde. It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. A ver. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. Sí, And pero I tengo do mi very much baldecito. enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. Está I difícil wanted eso. fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. Como lo que está haciendo With este juego. respect, with care for the vision and integrity of the El Ultra original Deluxe. game. Would it possibly work? Sí. I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2." Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Ah, literalmente. Esta sí que no me la esperaba. Me cambió hasta el menú. Stanley Parable 2. Wow. Puedo ver eso in-game. Puedo jugar el juego y que también se mueva así la... Oh, eso estaría genial. Puedo caminar por los pasillos de Stanley Parable y que también se mueva así. La perspectiva esté toda rarísima.
Que estaría buenísimo. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee Hay mucho number contenido, no me lo 427. esperaba. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on the desk, telling him what buttons to push, how long to Esto es push them, literalmente and in Stanley what Parable order. 2. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Until... And then one day, something very peculiar happened. Stanley Parable 2. Something that would forever change Stanley. Something he would never Gracias, Javi, quite por estar en el forget. stream. He had been at his desk for nearly an hour Bueno, esto es when he exactamente igual, realized solo that que not one los single árboles. order had Los globos arrived on estaban the ahí monitor for him to y- follow. No one had showed Ahí, up to esos give him globos. instructions, call a meeting, Y or decía, even Stanley say Parable 2. hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was Ya very puedo sacar el clearly final wrong. del cielo de nuevo. Shocked, frozen Igual voy a ir solid, cortando entre un Stanley ratito, found porque ya me himself está unable dando to move hambre, for the ya longest tengo... time. Me está doliendo en serio But la as he espalda. came to his wits and regained his senses, he got up from his Así que esto va a desk terminar and siendo más de stepped un out of stream. his office. Me llama la All atención of que his la puerta... Ahí está, ahí se co-workers were cerró. gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Llenó todo de globos. ¿Lo puedo agarrar? Stanley picked up the bucket. Gracias. Listo, ya está. Es que, listo. Este Stanley Parable 2 es mejor. Es mejor. Pero sin lugar... ¿Por qué? Sin lugar a dudas. Es mejor. ¿Puedo llevar al balde? Ya es mejor. Solo porque me deja llevar al balde, ya es mejor. Bueno, ahora ya no dice nuevo contenido. Así que ya estaría. Pero bueno, con mi baldecito estando acá, voy a ir dejando esto acá, porque... Ya como que... Seguramente esto no termina, ¿eh? Seguramente esto, como toco escape y todavía dice la secuela está en pausa, probablemente me ponga a jugar al juego y vaya empezando a ir avanzando y aparezcan cosas nuevas. Eso no lo dudo. No lo dudo en lo más mínimo. Pero bueno, es que ya es medio tarde. Tengo ganas de comer algo porque tengo en serio mucha hambre. Así que voy a dejar el juego hasta acá. Gente de YouTube, espero que les haya parecido interesante el Stanley Parable. Lo voy a seguir jugando porque quiero seguir viendo qué onda, de cómo es el resto de cosas que tiene para ofrecernos este Stanley Parable 2. O bueno, el resto que queda de Stanley Parable original. Y pues bueno, si te gustó el juego y el video, dale like. Y si quieres formar parte del chat, Twitch. Tengo una cuenta en Twitch, lo puedes encontrar en la descripción del video y puedes participar de los streams donde también hago encuestas y vos quizás también tenés el poder de elegir qué opción tomar. A veces, hay veces que las tomo yo directamente. Pero bueno, espero que les haya gustado esta parte de Stanley Parable. Voy a tener que volver a hacerle otro stream más porque, bueno, todavía queda mucho más por ver. Así que eso sería todo por por este video de Stanley Parable. Matt se va, Matt se fue. Bye bye.